Ano yan? Whale. Whale yan, di ba? O big. Big ba yung whale? Big ba yon? Ito mga anak ulit yung kung nasaan yung gorilla. Yung gorilla. Nasaan na yung gorilla? Yung big gorilla. Yung big gorilla. Monkey yan. Monkey. Monkey. Yung gorilla, di ba? Ito yung gorilla, oh. Yung gorilla, oh. Gorilla. Big. Oh. Whale. Nasa big yung whale. Yung turtle, nasa na yung turtle? Ayun, ang turtle. Good job naman, turtle. Nasa na yung yung crocodile. Nasa na yung crocodile? Ayun, good job naman talaga. Crocodile naman talaga yung good job eh. O, ano yan? Yan, gorilla din yun. Small nga lang na gorilla. Oh, di ba? Nasa na yung yung bird, nasa na yung bird? Yung bird. Ayun, good job naman talaga bird eh. Oh. 'Di ba? Oh. Tapos nasa na yung monkey. Yung monkey, nasa na yung monkey? Monkey. Ayun to monkey. 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 Good job. Whale ulit? Whale ba yun? Oh, ano yun? Whale din? Small na whale lang nga yun. Small na whale. Whale. Whale ba yun? Whale. Whale yan. Whale. Nasa na yung yung oopsie. Huh? Si Mami nagko-computer. Hi, Mami. Hi, okay.